केमिति चिन्हिबा नृसिंह पुराण रे लिखा अछि आज्ञा कवि हेले पीताम्बर दास अच्छा पीताम्बर दास तोहर आज्ञा तांकर गां होची तोहर भल बंधु बोली कि पर जानिबो आ गुरु देखि देबे हसे आमे बंधु का केमिति चिन्हिबा सत्य कथा प्रकृत रे बंधु किए हां का केमिति चिन्हिबा ये प्रकृत रे बंधु बोली हां नृसिंह पुराण रे लिखा अछि आज्ञा नृसिंह पुराण बोली कवि हेले पीताम्बर दास अच्छा तांकर को गां जानिछु को गां नृसिंह पुराण किए लिखिथिला हां तांकर गां कोडा पीताम्बर दास तोहर आज्ञा तांकर गां होची तोहर पितल तोहर आपण जानियो ना तोहर होची तांकर नृसिंह पुराण को लिखिथिले पीताम्बर दास प्रकृत रे बंधु काहा केमिति चिन्हिबा हां अति सुंदर भाव वर्णना करिसथि लखर खंड आज्ञा नृसिंह पुराण कवि हेले पीताम्बर दास आहा आज्ञा फल जमी बोली तू परि जानिबो ए ग्राम पानी जेबे पसे अरे हुगली आ मामू भल जमीना बोली कि आमे केमिति जानिबा जो बिले रे साबुळ मारले पसु नथियो 6 वर्ष होला पडिया पडी के रहिथियो पिला ने सेडे क्रिकेट खेलथि सेडा का प्रकृति रे भल जमी नाही भल जमी बोली कि परि जानिबा ग्राम पानी जेबे पसे गांडा जागर कहइबो ग्राम रो जदी मोइला पानी से जमी रे पसिला हम जानिबा जे जमीटा हला भल जमी सेडा खताड़ी के एडा हला प्रकृति रे भल जमी मामू भल जमी बोली कि परि जानिबा ग्राम पानी जेबे पसे आ का गुकमी चिनिबार को हेले मामू तमे एबे जो कथा जा कहउछ आ का गुकमी चिनिबा केमिति ना भल बंधु बोली कि परि जानिबो आ गुरु देखि देबे हसे भल बंधु बोलिकी आमे केमिति जानिबा जो बंधु बंधु द्वार को आसिले चाउल बस्ताडे मुग डाली 5 किलो बिंधथिया पेंडी बाइगण 2 किलो मितर बिस्कुट दांती किली सिंगिरा बोरा तरकारी जेदी धरिकरी आसिला सी हेला प्रकृति रे भल बंधु सुनु छ आज्ञा केमनिकार ये कवि गोटे केमनि ये ज्ञान उडा सिखौची आउ जदी दया देखिकरी गलाडू हाथ रे 500,000 देइकरी गला से आउर भल बंधु मोर ज्ञानी जन माने एठे बसी छंती बुझितु ना नाही जी एठे ज्ञानर भंडार उडा गछंती हां गत वर्ष आसीथिली आज्ञा माने मोर रसण गाडीगिरी छाड़ देइथिली बुझिलु एबे तांकर आशीर्वाद मोर मस्तक पर अछि हां मते जाईगिरी निमंत्रण करथिले गां को जाईगिरी बहणा देगिरी मते बारंबार डकाईगिरी आनी छंती अच्छा अच्छा एठे तू याड शाड कइले हबनी मु कुआडू कुआडू कहू जहा कहू एठे पुराण रस कइवार अछि मु तो ज्ञानर मार्ग कइवार अछि एठे याड शाड कइले चलिबनी मु तो सत कथा कहू सुने हां भल बंधु बोली कि परि जानि मधु देखि जेबे हसे प्रकृत रे जे भल बंधु हेथिबो हां दूर रु देखु देखु जदी बंधु जदी देखु देखु जदी हसिबा हां आमे जानिबा जे प्रकृत रे होछि भल बंधु ना नहीं ओरे जमी गला बंधु गला आउ काकू केमि चिनिबा केमिति ना भल पुओ बोली कि परि जानिबो वृद्ध काले जेबे पसे मोइडे पुराण पढिला अलगु ये गोटे पुराण चलुची बोले तम तो पुराण पढ तो मु तो हले पुराण पढुची आ कोन भल पुओ बोली कि परि जानिबो वृद्ध काले जेबे कसे वृद्ध समय रे बापा मां को जो पुओ कसिला सेटा हला प्रकृति रे भल पुओ गोटे काम करी कोन भारत में नाटक तो आसना आ भाई नहीं कमापली छकु जा है कोन करी छकरे बसी पडू हां पेड़ पत्ती गंडे धरु हां हमर सब बाबू माने आसीबे खड़ी पांडी पकड़िया को सब शास्त्र ज्ञान सब बुझेगिरी कहू मामू सेमिति कहू काली नै कि मो माटा को था सब छाड़ देछि मु
ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଦେବେ ପୋଷେ। ସକାଳେ ଦେବେ ପୋଷେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୁଅ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୋଷିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ପୁଅଟି ହେଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଅ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୋଷିଲେ ବୋଲି ସେ ପୁଅ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି। ବୋଲେ ବୁଢା ହେଲେ ବାଟୁଣେ ଝାଡା ବାନ୍ତି କରିବ ସେଟା କିଏ କାଢିବ କିଏ ରହିବ? ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋଉ ପୁଅ ପୋଷୁଛି? ବୋଲେ ଝାଡା ପାଣି କରିବ ସେଟା କିଏ କାଢିବ ସେଟା? ବୋଲେ ପେନସନ ପଇସା ଆଣୁଥିବ ପୁଅକୁ ଦଉନଥିବ ବୋଲେ କଣ କରିବ? ସବୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଧରିକିରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୁଅ ପୋଷିଲା ସେ ପୁଅଟି ହେଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଅ। ଏଇଟା ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିବା। ହଁ, ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ନା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଯେବେ ହସେ। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଯେବେ ହସେ। ହଁ ମାମୁ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଲିକିରି ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ତାକୁ? ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୋକାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ମାରୁଥିବ, ବାଇକ ପଛରେ ବଇକିରି ଯାଉଥିବ, ହାଇ ହିଲ ଭେନିଟି ପକେଇ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପକେଇକିରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଉଥିବ। ଏଇଟା ମତେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲମେଟ ପକାଇବ, ଟୋକା ଦେଖିକିରି ଲାଇନ ମାରୁଥିବ, ବାଇକ ଦେଖିକିରି ହାଇ ବାଇ କରି ଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ। ଏଇଠି କେଟିଏମ ଗାଡି ଧରିବ, ପଛକାନି ବଇବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ନାହିଁ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଯେବେ ହସେ। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଯେବେ ହସେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହଉଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହଉଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। କଣ? ମା ମାନେ ମତେ କିଏ ଗାଳି ପ୍ରଭାବ କରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତମେ କହିବନି ଯେ ବୋର ଦୁଆରଟା ଆଇକିରି ଆମ କଥା କହିଲା ବୋଲି କହିବନି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଦୁଆରିଟା କହିଲା ଯାଇ ଶୁଣୁଥିବ, ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାହାନ୍ତାରେ ଯାଇ ତାତଲା ପାଣି କରିଥିବ, ଗଲା ବେଳକୁ ଉଜାଡ ଦବ। ଦେଖିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ମୁଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ବାଣୀ ଗୁଡାକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିଦେଶୀ ବାଟରେ ଥିବ, ମାସକୁ ମାସ ଯଦି 10,000 ଲାଖେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠଉଥିବ, ସେ କଣ କହିବ ଜାଣିଛ? କଣ କହିବେ? ଏ ବଳିଆର ବୋଉ, ତା ନନା ନାହିଁ କିଲୋ, ତା ନନା ଅଛି ଲ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏ ବଳିଆର ବୋଉ, ତା ନନା ନାହିଁ କିଲୋ। କି ସୁନ୍ଦର, ମାସକୁ ମାସ ଏବେ 10,000 ଲାଖେ, 4 ମାସ ହେଲା 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତା ନନା କେତେ ଭଲ କହିବ ଆଜ୍ଞା। ଦୈବିକ ଘଟଣାରେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦବନି। ବୋଡ୍ରିକିଆଟା 4 ମାସ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ଯେ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ପଠେନି। ବୋଡ୍ରିକିଆ ମୋରି ଯାତା ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପଡିକି ଚଳନ୍ତି, ବୋଡ୍ରିକିଆଟା ମୋରି ଯାଉ। ଆଉ କାଦିଲେ ପଳା। ଶୁଣୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା? ମା ମାନେ ମତେ ଗାଳି ପ୍ରଭାବ କରିବନି। କେତେ କେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମାସକୁ ମାସ ଯଦି 4 ମାସ ପଇସା ପତ୍ର ନଦବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କଣ? ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ସିନା ବଳିଆର ବୋଉକୁ କହିଥିଲା, ପଇସା ନଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କାଳିଆର ବୋଉ। ଏ ରୋକତଖିଆ ବୋଡରିଗାର ହାତ ଧରିକି ବିଭା ହେଲି ଯେ 4 ମାସ ହେଲା 4 ପଇସା ଦେବି, ଏ ବୋଡରିଗାଟା ମରୁନି କାଳେ ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପଡିକି ଚଳିବି। କେତେ କେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, କେତେ କେତେ ମା ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ବିଳାସ କରିବାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ବସିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥାଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନିବ, ତାର ଆତ୍ମାର କଥାଟାକୁ ଚିହ୍ନିବ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ନାହିଁ ବୋହୁ ନାହିଁ, କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? କିଏ ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମନର କଥାଟାକୁ ଜାଣିବ। ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହଉଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହଉଥିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ। ପୁଅଟା କିପରି ଭଲ, ସ୍ତ୍ରୀଟା କିପରି ଭଲ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆସିଲେ ବୋହୁ ବରଷ ଥରେ
ଚିହ୍ନିବ ମହୁ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବ ଆସିଲେ ବହୁ ବରଷ କଥାରେ ଚିହ୍ନିବ ମହୁ କଥାରେ ଚିହ୍ନିବ ମହୁ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବ ଆସିଲେ ବହୁ ପୁଅକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଥିବ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କରିବା ଆମେ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଡ କରିବା ବଡ କଲ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଅ କହିବ ବାପା ଗାଲ ଫଟା ଦିବରେ ବୁଝାନି ଜାଣେ ବାପା ବୋଲି ଭାଇଙ୍କି ଆଗେ ଦିରେ କହୁଥିବ ବୋଲେ ତମେ ଡାକିଲ ମୁଁ ଓ କରିବାକୁ ଅଛି ଆରେ ସେ ପୁଅ କହିବ ବାପା ହଁ କୁହ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦରକାର ବାପା ଦଉନ ବାପା ପଇସା ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଆଣି ଦଉଛି ହଁ ଆଣିଦେଇଛି ଆଇଫୋନ 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ ପରେ କହିବ ପୁଅ କହିବ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଗାଡି ଗୋଟେ ଦରକାର କେଟିଏମ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବି ବାପା ପଇସା ଦଉଛି ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହିବ କଣ କହିବ ମୋ ବାପା କେତେ ଭଲ ବାପା ଭଲ ନା ନାଇଁ ହଁ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋହୂଟି ଆଣିବ ବାପା ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ବୁଢା ବୟସ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯିବ ବାପା କହିବ ପୁଅରେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ହଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଡ ଯାକ ସବୁ ବାତ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବାତ ବଟିକା 10 ଟଙ୍କାର ଆଣିଦେବୁ କି ତୁ ବୋପା କାଳେ ଖାଇଥିଲୁ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ତୁ ବୋପା କାଳେ ଖାଇଥିଲୁ ବାତ ହେଇଗଲାଣି ବଟିକା 10 ଟଙ୍କାର ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି ପୁଅ କହୁଛି ତୁ ବୋପା କାଳେ ବଟିକା ଖାଇଥିଲୁ ଏ ସମୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବ ହଇ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ବଜାରକୁ ଯାଉଛ କିଏ ପ୍ରାଣନାଥ କଣ ହେଲା କୁହତି କୁଆଡେ ଯାଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲ ବା ଏ ଯିବି ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯିବ ହଁ ଯିବି ମତେ ହେଲେ ଟିକେ ନଉନ କାହିଁକି ସାମାନ ସରି ଯାଇଛି ଆଣିଥାନ୍ତି ତମେ ହେଲେ ଯିବ ହଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଲେଟ୍ ହବ ବାହାରିଲା ତମେ ଶୁଣ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟା ସରି ଯାଇଛି ଆଣିଦ ଆଉ ସେ ପନ୍ସ କ୍ରିମ ଟା ହେଲେ ସରି ଯାଇଛି ଆଣିଦ ଏଇଠି ମନ କରି ମୁଁ ଆଇଲା ଗୋଟେ କାମ କର ତମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ କାଗଜ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆସିବି ଦିଟା ଜିନିଷ ସରି ଯାଉଛି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଶୁଣ ମନେ କରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ରୋଲ ଆଣିଦବ ରୋଲ ରୋଲ ପକଡା ରୋଲ ଟା ଆଣି ଅଛି ଚାଉମିନ ହେଲେ ଆଣି ଚାଉମିନ ଟିକେ ହେଲେ ହଉ ଆଣିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଣିଦବ ହେଲା ହଁ ହଁ ଆଣିଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ପକଡା ଟିକେ ଆଣିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ତମେ ତ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ନଉନା ମାତ୍ର ସତ କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଖାଇନି ଏବେ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିକିରି ଖାଇଦବ ଆଣିଦେବି ଚିନ୍ତା କରନ ଏବେ ଦେବି ହାଫ୍ ହାଫ୍ ନାହିଁ ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ ଆଣିବି ତମେ ତ କହୁଥିଲ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କୋଉଠୁ ଆଣିବ ପଇସା ମାଲିକକୁ ଯାଇକି ମାଗି ଦିଅ ପଇସା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ କାମ କରୁନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବେ ଯିବି ଧରିକିରି ଆଇବି ତମେ ଆଣିବି ହେଲା ହେଡି ଆଉ ଛେନା ହେଲେ ଆଣିଦେବି ଛେନା ହେଲେ ଆଣିଦେବି କେମିତିକାର କଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାର କହିବ ହଇ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ବଜାର ଆଡେ ଯାଉଛ ମୋର ଫେରେଲବ ସରିଗଲାଣି ଲିପଷ୍ଟିକ ସରିଗଲାଣି ଅଣ୍ଡରଲ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି ଟିକେ ଆଣିଦ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର ଉଧାର କରିକି 500,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଣିଦେବ କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଟିକା 10 ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନା ପଇସା ଗୋଟେ ଅଥିଲେ ତ ଆଣିଦବୁ ପୁଅ କହିବ ତୋ ବାପା କାଳେ ବଟିକା ଖାଇଥିଲୁ କି ବୋଲି ପଚାରିବ ଆଉ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବ ଆସିଲେ ବହୁ ବରଷକ ଥରେ ଚିହ୍ନିବ ମହୁ ଗୋଟିଏ ମହୁ କାଚରେ ମହୁ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିବେ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ମହୁ କାଚଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହୁଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହୁଟି ହେଲା ଭଲ ମହୁଟି ନା ନାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସରିଲେ ବିତ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଚିହ୍ନିବା ବିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଆଜ୍ଞା
এইটা ভালো স্ত্রীটা বলি করে কেমি চিনিবা কেমতি জানিয়া সত কথা না স্ত্রীଙ୍କୁ চিহ୍ନିବା সরিলে বিত্ত বিত্ত বলে বিত্ত বইলে সম্পত্তি ওহো সম্পত্তি ঘরে যদি সম্পত্তি ଅଛି হ্যাঁ স্ত্রী কোন করিবা আজ্ঞা স্বামী কি 6 তুণ 9 ভজা করিକି ଖାଇବାକୁ দেব এই কথা ঘরে সম্পত্তি কোন ଅଛି ଅଛି স্ত্রীଙ୍କୁ চিহ୍ନିବା সরিলে বিত্ত ওহো স্ত্রীটাକୁ কেମିତି ଚିହ୍ନିବା ନା ବିତ୍ତ ବଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ 6 ତୁଣ 9 ଭଜା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଗେଲ ଗମନ କରିକି ପଚାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲେ ଇଏ ବୋର ହେଇକି ଆର କତ ଇଚ୍ଛା ଇଏ କାଣେ ରହିକିରି ଅଛି ବା ମରୁନି କାଣେ ବା ଇଏ ରକତ ଇଚ୍ଛା ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଉଛି ଏମିତି କହିବ ଆଉ କହିବନି ନାଇଁ ଆଉ সম্পত্তি সরিগলা মধ্য যে স্ত্রীটি স্বামী দুঃখের দুঃখী হব স্বামী সুখের সুখী হব সে স্ত্রীটি ভালো স্ত্রী অতি উত্তম স্ত্রী স্ত্রীকে চিহ্নিবা সরিলে বিত্ত বিপত্তি পড়িলে চিহ্নিবা মিত্র মিত্র বইলে মৈত্র ওহ বন্ধু সংগাত মৈত্র আজকালি আজ্ঞা জন জন 10টা নাগে সংগাত করছেন ও কইয়াবু নাই বাপা পচারিব কুয়ার যাইছিলি রূপ না পটনাই ঘর সংগাত ঘরକୁ যাইছিলি কালিকে পচারিব কুয়ার যাইছিলি না বেহেরা ঘর সংগাত ঘরକୁ যাইছিলি আজ্ঞা বিপত্তি সমୟରେ जो संगात मैत्र पाखरे छिड़ा होनी से संगात मैत्र नहीं आज्ञा नहीं गोटे उदाहरण कहबे आज्ञा बंधु विचार न पड़ियो बोले गोटे कथाडी उदाहरण नहीं नहीं विचार काण पड़ियो सत कथा तो मोर गां टंका छाई हां मो गां पाखरे महा छाई अछि आज्ञा जानिबे महा छाई जानिबे ना महा छाई रे आज्ञा रवि पात्र बोली कि जने अछि हां हां तांकर होची 80 भरण जमी 80 85 भरण जमी अच्छा गोटिए बोली कि पुआ आज्ञा हां तार पुओ कोन करबा आज्ञा रात्र पाइले बेहराहार संगात से पटनाई घर संगात डाकुहार संगात से मालीहर संगात संगात करी करी संगात करी करी 80 85 भरण जमी रु 45 भरण जमी बिकिगिरी खाई देले संगात हर करी करी कुआडे कुआडे जीव रात 10टा 11टा को पकड़ा बिरियानी सब खाई करी बियर बार करी आसीबे 45 भरण जमी सरी गला ता बापा विचार कला हां केते कष्ट रे मो अर्जी थिली कुलांगार पुओ गोटे कुआडू आसिला मोर 45 भरण जमी बिकिगिरी सारी देला कोन कले आउ जो 40 भरण अछि सेति को रहिबो तार स्त्री को कहिला कोन ए सुमति कोन हला ता स्त्री ना हला सुमति पहिला मु गोटे कथाटी कहबी तुमे करबो कोन कुह कहिला कोन तुमे जहा करबो मु ताहा करबो ना आज रात्र एबे आषाढ़ मास वर्षा आषाढ़ श्रावण वर्षा एबे होची आज रात्र प्रबल वर्षा होची ते गंथापाटी पड़े की रखी दबो संध्या समय रे मु मरी गली बोली कि तुमे कांदिबो सुमति कहला बोले या की कथा इंदि कहू छै आउ कोन बोला नहीं तुमे जदी एमिति कथाटी करिवो बोले आउ 40 भरण जमी रहिबो बोले 40 भरण जमी मध सरी जिवो संध्या समय हे गेला आज्ञा हां गंथापाटी मड़े देले गंथापाटी मड़े गिरी तार स्त्री कांदिला आज्ञा कांदिले सब मो स्वामी मरी गेला बोली तार पुओ बुली बुली रात्र 10टा को आसिला आइला कोन हेला ना ना तो बापा मरी गेला आ तोर संगात हर गुजा सब डाकी गिरी आनु ए मड़ धरि गिर जिबा पड़ी आउ नेबा वर्षा होती आज्ञा आषाढ़ मास श्रावण मास वर्षा छड़ी पटनाई घर संगात घर को गले रात्र 10टा 11टा हलानी संगात घर गले संगाते हम नन्ना काला हे गेला चलो जीवा मड़ धरि गिर जिबा पटनाई को संगात कहले तमे बाया हे गेला ना भूत हे गले रात 11टा हलानी वर्षा छड़ी होउची एबे मड़ धरि गिर जिबा थाउ से मड़ सकाळ धरि गिर जिबा सकाळू देखिबा वर्षा छाड़ले डाको हार घर को गला संगात घर को सिमिति कहिला आज्ञा बेहरा हार संगात घर गले सिमिति कहिला आज्ञा समस्त सिमिति कहिले आज्ञा जो 10टा कि 15टा संगात करथिले को संगात हले कि आसिले नाही वो मन सुखाई कर घर को पळे आसिला मां पचारला पोरे तो संगात हर के आसिले नाही बोले नाही ये हेला आसिले बोले गोटे काम करे कोन हमर ए साई रे घर तो संगात बापा हराउची से साई रे घर बापा को हरानी 85 90 वर्ष हरानी बापा को जाई के संगात बापा को जाई के डाक्टर से आसियो पर आइले मड़ धर के जीवा वो संगात पो गला 11टा 12टा राती रे कमाट ठक ठक करी बाडेला संगात बापा ओ डाक सुनी करी से संगात बापा बुढ़ा उठी पड़ले सहला रे पो ना बापा मरि गेले संगात पो को कहिले तार पो को कहिला पोरे तू काठ सगडे धरि करी मसाई धरि करी चा मु लंठंडी धरि करी मु जाउची संगात को धरि करी सेपटे दिबे पो को सेपटे सगडे रे काठ पठे देलानी संसान घाटू
संगात आज्ञा लंठंडी धरिकी बांकड़ी बाटी धरिकी घर को आसिले आसला समय बेलू संगात गंथापटी सब संगार देकी वीर षंढ भाया बही हे संगाते तमें मरीगल बोलिकी पुओ जाइए कहला कौन तुम वीर षंढ भाया बस ना संगात ये बस कहानीटा कह बेहराहार संगात पट्टनायक हर संगात पात्रहर संगात करी मोर 45 भरण जमी खाईदेला मुझे मल्ला घाटे पड़ी बोलिकी कहली पो संगात पाखक आज्ञा डाकिया गला किए लाइले तुमको मुझे मो पुओ डाकिला बोलिकी तुम 85 वर्ष लंठन गोटे धरिकी बांकड़ी बाटी धरिकी मो पाखु आस ये किमिकार संगात बोलছি आज्ञा कान मोड़िला पुओ दी गाल गोटे चापड़ा पकेला बोले आज ठार आउ संगात मैत्र किए करें स्त्री को चिन्ह सरिले विद्या विपत्ति पेलिले चिन्ह मित्त मित्त बोले मैत्र संगात मैत्र यदि विपत्ति समय आम जाना जे प्रकृत से हूँ मैत्र अच्छा तमर एमती लेखारे बंधु बांधव तमर संपर्क हाँ देते प्रकृत सत्यभामा